Ramadan Karim. Ito na po guys yung aming parcel para sa sa iftar. Ayan, naka-ready na. Yan na ang aming para sa iftar. Yan na po yung mga kumukuha. Ayan. Yan na po ang mga kumukuha. So yan na po yung ating mga kliyente. Ayan. Ito po ay sa Arabic. Ito po yung Arabic section. Ito naman po yung Asian. Kasama na po ito yung Bangladesh, Nepal, India, Pakistan. Yan na po yan. So yan yung mga prepared po yan sa mga किसका अभी लेकर जाएगा ना अभी आया हूँ तो साला अभी काम में yan na po yung kumukuha sa amin. Yan. खाना भी लेके जाएगा हाँ खाना है Yan po. Yan po yung aming junior mess hall. Yan po. Yan. Yan na po yung kumukuha sa amin dito. Yung kanilang para sa iftar. So, ang start po ng iftar ay 6:30. Simula na po silang kumain. So, yan guys. किसका किसका दो अलामीन का आप आगे अलामीन का तफ्तारी हो गया अलामीन तफ्तारी क्या होगा दो जने को लगा So, yan po. Mga nakakuha na po yung mga pass. Yan. Nakuha na po nila yung mga collection nila. Yan. Yan po. Kumukuha na sila. Yan. Okay po guys. Thank you very much. Ramadan Karim. Bye bye.